सारसागुन टीवी नेलेक कान आजोमेक कान सानाम कोगे सगुन दारामिक बारे हजोय बुना इंगे संस्कृति हासदा सानाम कोगे बो नापाय बारे किया जानि खान आ नापाय बारे के बन ताहि कोमा तिहिङा खबर को दो होयो कना मेछिली रे को ताड़ामा कदा आदिवासी जुआन को पठुआ को तिरले को पठुआ मई बाउता को तिरता को प्लेगार्ड मेछिल रे को ताड़ामा कदा और स्लोगान रे ताकिरो कना स्टॉप डुप्लीकेट एसटी सर्टिफिकेट दुनियार आदिवासी एक हो सेव ग्रीन क्रिएट ग्रीन सावताली भाषाते शिक्षार प्रसार विस्तार करते हबे आसानसोल एलाकाय बन और जंगल रक्षा करते हबे आदिवासीदेर जल जमी और जंगलेर अधिकार रक्षा करते हबे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदिवासी हम सब भारतवासी प्राइवेट संस्थाय संरक्षण चालू करते हबे एसटी सार्टिफिकेट प्रदाने हयरानी और भुयो एसटी सार्टिफिकेट प्रदान बंध करते हबे एससी एसटी ओबीसी आमरा सबाई भारतवासी नौकान स्लोगान और नौकान मिछिलाते ताड़ामा कादा को आदिवासी जुआन को पठुआ को तिरले को नेलाकाना 11 मई 2022 माहित हेलो आदिवासी स्टूडेंट एंड यूथ फोराम पाहटा खन पश्चिम बर्धमान जिला शासक माध्यमते पश्चिम बंगेर मुख्यमंत्री ठेन स्मारकलिपि को एम केदा को चाल केदा को दाबी कदा तहकान आसानसोल एलाकार आवासिक स्कूल बनाओ काजी नजरुल विश्वविद्यालय सावताली विभाग चालू आदिवासी टोठा प्राइमरी स्कूल रे आदिवासी सावताली ते सेचेर एतहब और माचेद बहाल को एटा एटा बोर्ड लेका सावताली माध्यम रे ना हो बोर्ड तैयार हुआ नौकान 16 दफा दाबियाते एनहेलोआ ओना डेपुटेशन से स्मारकलिपि दो चाल होइना नेलकाना आसानसोल साउथ थाना और कांसा थाना एलाका खनगे सांगे जुआन को सांगे पठुआ को तिरले को नवा मिछिल रे को सेले लेना नवा डेपुटेशन रे को सेले लेना नवा स्मारकलिपि चाल रे को सेले लेना आसानसोल खन सागुन खबरिया रामलाल टुडुआ रिपोर्ट সেই ব্যবস্থাটা কিন্তু এখানে করতে হবে আসানসোল এরিয়াতে কিন্তু কোনোভাবেই আমরা সেই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি না আমরা এই জন্য দাবি জানাচ্ছি যে এখানকার এরিয়াতে জমি সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে যে এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে আমি যে জমিতে লুট করা হচ্ছে এই লুট থেকে আমরা বারবার করে বলে তাদের জন্য আমরা বারবার প্রতিবাদ জানাচ্ছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে আমরা কোনো ফল বসে পাচ্ছে না তাদের ল্যান্ড জোর জবরদস্তি করে দখল করা হচ্ছে সেখানে মাফিয়ারা সঙ্গে সরাসরি হয়ে জড়িত আছে এবং তাদেরকেই সাপোর্ট করা হচ্ছে তাদের গরিব মানুষের তাদের ভাষা তাদের জীবন তাদের স্বার্থ কিন্তু রক্ষা কোনো রকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে না আমরা চাই যে এই সমস্ত মানুষের কথা এই আধিকারিকদের কাছে পৌঁছে যাক তারা উন্নত দলে যাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বলুক যে তাদের দাবি সঠিক কিনা তাদের দাবি কি কোনো অহেতুক দাবি তাদের বেসিক নিডসটা আছে তারা তো বেশি বড় বড় বিল্ডিং চাইছে না দোকান চাইছে না তারা শিক্ষার অধিকার চাইছে সেই অধিকারটুকু যাতে ফলপ্রসূ হয় আমি এই ডেপুটেশনের মাধ্যমে ওদের জানাতে চাই যে ইমিডিয়েট এই ব্যবস্থা যদি না হয় তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব এবং এই আন্দোলনকে আরো বড় আকার ধারণ করতে বাধ্য হব এই বলে আমার ছোট বক্তৃতা এখানে শেষ করছি खबर को दो नींद हबिते सरसागुन टीवी चैनल बांगबोल सब्सक्राइब का खान सब्सक्राइब तबन पे लाइक तबन पे शेयर तबन पे और कमेंट तबन पे मान खान और मिद्दा सगुन जोहार।